केंदुलिया पानी टंकी से समय पर पानी टंकी चालकों के न पहुंचने से इलाके में हाहाकार मच गया। आज बोरो 1 से चलने वाले कुछ टैंकर चालकों ने जामुड़िया से चांदा को जाने वाले मुख्य सड़क के स्थित श्रीपुर मोड़ के समीप कई घंटों तक गाड़ी खड़ी करके रख दी, जिसके कारण अनीघा, श्रीपुर, एवी पीड्स, बेनाली, बोगड़ा, मिश्रा डांगा, नीम डांगा, शिव डांगा, चांदा एवं जोवा इन सभी इलाकों में आज समय से पानी नहीं पहुंचने के कारण इलाके के लोग काफी परेशान हो गए। वहीं इस विषय के बारे में जानकारी देते हुए एक टैंकर चालक शेख अली ने बताया कि अगर हम केंदुलिया पानी टंकी का पानी लेकर के जाते हैं तो वहां के लोग हमारे साथ काफी गलत बर्ताव करते हैं। इतना ही नहीं, वो हमारे साथ गाली गलौज तक करते हैं। इस विषय को लेकर जब हमने टैंकर मालिकों से इसकी शिकायत की तो उन्होंने इस विषय पर कुछ भी नहीं किया, जिसके तहत आज हम लोगों ने इस तरीके की विलम्ब की और लोगों को परेशानी में डाला। इस मौके पर श्रवण ठाकुर, गोपी बावरी, कृष्णा मांडी, चंदन मंडल, सभी बावरी, कार्तिक कोड़ा एवं कई और भी लोग उपस्थित रहे। नोटार आगे जल दिबे तारे चलाबो আমরা সকাল 6টা থেকে বিকাল 6টা পর্যন্ত খাচ্ছি। এবারে টিপ হচ্ছে না, আমরা পাবলিকে জল দিতে পারছি না, টাইমে জল দিচ্ছি না, গাল খাচ্ছি আমরা, কোনো এখানে আর কেউ দিচ্ছে না। আমরা সারা দিন সকাল থেকে বসে থাকছি, জল পেছি না। তারপরে 1টার সময় খুলছে, 2টার সময় জল শেষ, 2 টিপ চালাচ্ছি, জল ড্রাই। এবারে অন্য জায়গায় আমাদের পয়েন্টগুলো আছে, একজনে দিচ্ছি না, তারা আমরা গাল দিচ্ছে, টুয়াকে দিল আমাকে কাউ দেও নাই। ওটা নটার আগে জল দেয় তবে চালাবো, আমরা 10টা 12টার সময় আমরা জলটা পারবো না চালাতে, বাস আমার এই কথা হলো। কিন্তু আজকে যে আপনি হাঁটা করে জলটা বন্ধ হাঁটা কি আছে, এটা 20 দিন থেকে এরকম হচ্ছে। আজকে যদি একদিনের ব্যাপার থাকলে আমরা কোনোদিন করতাম না, 15-20 দিন থেকে এরকম চলছে। এই বিষয়ে কি কাউকে জানিয়েছিলেন কি? আমরা মালিককে বলে হারানো গেছি। হ্যাঁ, মালিককে জানাবো, আমরা মালিককে জানাচ্ছি, তারপরে আর কিছু অ্যাকশন নিচ্ছে না, আমরা আজকে স্ট্রাইক করে দিয়েছি। মানে এখন কি যতক্ষণ না আপনাদের এটা আজকে শুরু হচ্ছে ততক্ষণ বন্ধ থাকবে? না, আজকে বন্ধ। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। दुर्गापुर के सिटी सेंटर स्थित महकमा अदालत में मंगलवार जज के सामने पेश होने के पहले चकमा देकर फरार हो रहे आरोपी को पुलिस जवानों ने चंद मिनटों में खदेड़ पकड़ा एवं उसे पिटाई करते हुए दोबारा हिरासत में ले लिया। रजा शेख उर्फ शेख नामक आरोपी को 24 मार्च को दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप थाना की पुलिस ने बंदूक एवं गोली के साथ मामरा बाजार से गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ भदवी की धारा संख्या 25(1)(b)(a) आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर 25 मार्च यानी रविवार को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश कर उसे 2 दिनों के लिए रिमांड पर भेजा गया था। मंगलवार आरोपी को दुर्गापुर SGM अदालत में पेश करने हेतु अदालत लाया गया था। दोपहर करीब 3 बजे कोर्ट हाजत में बंद रजा शेख को जज के समक्ष पेश करने हेतु GRO सेक्शन की पुलिस जवान पकड़कर ले जा रही थी। उसी दौरान आरोपी पुलिस को चकमा देकर हाथ छुड़ाते हुए फरार हो गया एवं अदालत से भागने लगा। तैनात जवानों ने तत्परता दिखाते हुए भाग रहे आरोपी को खदेड़ते हुए अदालत के महज कुछ ही दूरी पर धर दबोचा एवं लात घूंसे से उसकी पिटाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया। आरोपी को खदेड़ने के दौरान एक पुलिस जवान का मोबाइल भी क्षतिग्रस्त हो गया। आरोपी को जवानों ने पुनः अदालत में पेश किया, जहां से उसे 3 दिनों के लिए दोबारा रिमांड पर भेज दिया गया। दुर्गापुर से निमायदास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। कोलियरी मजदूर कांग्रेस के बैनर तले मंगलवार को ईसल मुख्यालय पर श्रमिकों के विभिन्न मांगों को लेकर विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। बाद में 25 सूत्रीय मांगों को लेकर ईसल के निदेशक कार्मिक आहुति स्वाई को ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर कोलियरी मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष उज्जवल चैटर्जी, महामंत्री शिवकांत पांडे, संयुक्त सचिव प्रफुल्ल चैटर्जी, केंद्रीय उपाध्यक्ष नागेश्वर मोदी, केंद्रीय संयुक्त सचिव शांति भूषण प्रसाद यादव, ईसल के सेफ्टी बोर्ड सदस्य सब्बे आलम, सोदपुर एरिया JCC सदस्य जयंतो मित्रा सहित अन्य लोग मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए महामंत्री SK पांडे ने ईसल प्रबंधन द्वारा कोयला श्रमिकों को कई सुविधाओं से वंचित रखने का आरोप लगाया। कहा कि कोयला खदानों को धीरे धीरे निजीकरण किया जा रहा है, इस पर लोगों को मौन लगाने की जरूरत है। कहा कि ईसल प्रबंधन श्रीपुर एरिया को 7 ग्राम एरिया में मर्ज कर श्रीपुर एरिया का अस्तित्व समाप्त करना चाह रही है।
और हम इस साजिश को किसी भी तरह से पूर्ण होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि ईसीएल में स्थायी रूप से निदेशक कर्मियों के आने के बाद भी मजदूरों के प्रति कोई काम नहीं हो रहा। मुख्यालय में लगभग 1200 एम्प्लॉयमेंट का फाइन पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिससे उद्देश्य से मिशन दिशारी लॉन्च किया गया एवं उन्होंने इस बारे में कई बातें कही। ईसीएल प्रबंधन को भी आवाज जानी चाहिए अंदर तक, तब न बातों में मजा आता है। देखिए साथी, बहुत सारी बातें विस्तार रूप से हमारे महामंत्री कह गए। मैं कुछ बातों पे ही अपना जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। बांकुड़ा के कालीताला इलाके में एक प्राचीन परित्यक्त बहुमंजिला मकान से हड्डियों के मिलने से हड़कंप मच गया है। पिछले कुछ दिनों से पड़ोसियों को रात के अंधेरे में सूने पड़े मकान में अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। मंगलवार की सुबह स्थानीय लोगों ने घर में प्रवेश किया और घर के एक बिस्तर पर कई हड्डियां पड़ी मिली। हड्डियों के किसी मनुष्य के होने के संदेह होने पर बांकुड़ा सदर थाने की पुलिस ने मौके पर जाकर हड्डियों को बरामद किया। बताया जाता है कि बैनर्जी परिवार कभी बांकुड़ा के कालीतला इलाके के संभ्रांत परिवार के रूप में जाना जाता था। उनका विशाल 3 मंजिला घर पिछले कुछ वर्षों से खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि परिवार के सदस्य कोलकाता सहित देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से पड़ोसियों को सुनसान भूतहा घर से अजीबो सी आवाजें सुनाई दे रही थी। स्थानीय लोगों का दावा है कि लंबे समय से छोड़े गए घर में अब असामाजिक गतिविधियां चल रही हैं। शोर के स्रोत का पता लगाने के लिए स्थानीय पड़ोसी आज सुबह घर के अंदर गए, तभी उन्होंने देखा कि घर के पहले मंजिले के कमरे में एक तख्ते पर कई हड्डियां इकट्ठी पड़ी हुई हैं। स्थानीय लोगों ने बांकुड़ा सदर पुलिस थाने को इसकी सूचना दी, क्योंकि उन्होंने हड्डियों के मानव के होने की संदेह की। बाद में बांकुड़ा सदर थाने की पुलिस ने मौके पर जाकर हड्डियों को बरामद की। इस बारे में स्थानीय निवासी बबीता बैनर्जी का कहना है कि विगत 3-4 वर्षों से मकान खाली पड़ा है एवं हमारा अनुमान है कि असामाजिक गतिविधियां चल रही थी, जिसके चलते ही ऐसी आवाजें आती थी। আমরা পুলিশ ডাকলাম। বিগত 3-4 বছর ধরে আমরা শুনতে পাই এ বাড়িতে কোনো মানুষ না থাকার কারণে প্রচুর অ্যান্টি সোশ্যালদের অ্যাক্টিভিটি বুঝতে পারি এবং প্রচুর আওয়াজ হয়। বাড়ির সমস্ত জিনিসপত্র বার করে নিয়ে যাচ্ছে, সেগুলো বুঝতে পারি। বাড়ির ওনাদেরকে জানানোর পরেও তারা সেভাবে তৎপরতা নেয়নি। একবার 2021-এ 29শে এপ্রিল আমরা পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। তখন এক ননদনন্দা এসেছিলেন, আসার পরে ওনারা মুচলেখা দিয়ে গেলেন যে আমরা এখানে কেয়ারটেকার রেখে দিয়ে যাব। কিন্তু ওরা চলে যাওয়ার পরে কোনো কেয়ারটেকার বা কোনো কিছু নেই। উপরন্তু এখানে আওয়াজ আরও বেশি বেড়ে গেছে। আমি ইতিমধ্যে মাস দেড়েকের জন্য বাইরে ছিলাম। ফিরে আসার পরে একদিন রাতে অত্যাধিক আওয়াজ হওয়ার জন্য আমরা ওই ননদদেরকে আমার এক দেওরের মাধ্যমে জানালাম। জানানোর পরে ওনারা বললেন তোমরা ভেতরে ঢুকে দেখো যে কী অবস্থা আছে। ভেতরে যখন ঢুকলাম তখন দেখা যাচ্ছে যে ওইখানে ওই পাঁচিলের ওই পাশে একটা সিন্দুক পড়ে রয়েছে এবং ওই সিন্দুকটা আমাদের যারা এসেছিল তারা গর্তের মধ্যে সিন্দুকটাকে ফেলে কাপড় দিয়ে ওখানে ঘাস ফাঁস চাপা দিয়ে রেখেছে। ওখানেই সিন্দুকটা এখনও বোধহয় পড়ে আছে। আর যখন চারিদিকে আমরা ঘুরে দেখতে গেলাম যে চোরেদের প্রবেশপথ কোন দিকে, তখন আমরা দেখলাম এই ভেতরে একটা কঙ্কাল পড়ে রয়েছে। সেটা জানার পরে আমরা ওই বাড়ির ওনাদের 3 জনকে ফোন করে জানানো হয়েছে। জানানোর পরে ওরা গত 2 দিনের মধ্যে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ার জন্য আজকে আমরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছি। আপনারাও সেই জন্য জানতে পেরেছেন। এবং কতদিন ধরে এই বাড়ি পরিত্যক্ত অবস্থায় বাড়ি পরিত্যক্ত অবস্থাতে পড়ে রয়েছে। এই বাড়িতে আগে প্রচুর মানুষ ছিলেন, কিন্তু ইদানিং আজ বছর 3 কেউই নেই। তার আগেও 3-4 জন ছিলেন। অসামাজিক কাজকর্ম হয়, চাক্ষুষ তো দেখিনি, কিন্তু বুঝতে কিছু পারি, কারণ গাঁজার গন্ধ এসব কিছু পাওয়া যায়। এবং যারা ঢুকে পড়ে জিনিসপত্র বা এই রডবটগুলো খুলে নিয়ে যাচ্ছে তারা তো নিশ্চয়ই কোনো সামাজিক মানুষ হতে পারে না। এই বাড়ির একটা পুরনো ঐতিহ্য আছে। এই বাড়িতে শুনেছি, আমরা এ বাড়ির বউ হয়ে আসার পরে শুনেছিলাম এ বাড়ির রবীন্দ্রনাথের এই ওপরেই নাকি রবীন্দ্রনাথের খাওয়া চায়ের কাপ এখানে আছে। শুনেছি যে নেতাজির বসা চেয়ার আছে, কিন্তু সেগুলো কোনগুলো আমরা সেটা নির্দিষ্ট করে জানিও না। বা এবং এই যে প্রসন্ন ভবন লেখাটা রয়েছে ওটা রামকিঙ্কর বেগ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে উনি ওটা লিখে দিয়ে গেছিলেন। মানে এই বাড়ির একটা আলাদাই ঐতিহ্য ছিল। সেই ঐতিহ্যশীল একটা বাড়ির এরকম একটা ঘটনার সাথে যুক্ত হয়ে গেল। আমরা পাশাপাশি বাড়িতে থেকে পরে খুব অসুরক্ষিত বোধ করি। সেই কারণের জন্য আমরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হচ্ছি। আমার নাম ববিতা ব্যানার্জি। পরিত্যক্ত অবস্থায় 7 থেকে 8 বছর ধরে পড়ে আছে। লাস্ট 3 বছরে কেউই সেরকম যাতায়াত করে না এই বাড়িতে। কেউ মারা টারা গেলে লাস্ট 3 বছরে এসেছে আর কি, এছাড়া কেউ করেনি।
পরিত্যক্ত। আর বলুন কি জানতে চান? এই বাড়িতে কি কোনো অসামাজিক কাজকর্ম হয় এরকম? প্রায় প্রতিদিনই কেউ না কেউ এই বাড়িতে পিছন দিক দিয়ে ঢোকে যাওয়ার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি, ওখান থেকে দেখুন যদি দেখতে পাওয়া যায়, ঢোকে যায়, ঢোকানো বেরোনো সম্পূর্ণ রাস্তা পিছন দিক থেকে বাড়িতে আসা যাওয়া করছে পরাগণ। এবং বাড়ির ম্যাক্সিমাম জিনিসপত্রই চুরি হয়ে গেছে। বাড়ির আসবাবপত্র থেকে লোহা, যত যে জানলা ছিল, জানলার গ্রিল থেকে সব কিছুই প্রায় চুরি হয়ে গেছে। যেটুকু পড়ে আছে সেটুকুও নিতে প্রায় প্রতিদিনই কেউ না কেউ আসে। নরকঙ্কাল কিভাবে এলো? আমরা পুলিশ ডাকলাম এখানে কালকে, যে বৌদিরা শুনতে পেয়েছে আওয়াজ, তারপরে যখন এসে পরে দেখে যে সিন্দুক পড়ে আছে, এবং তারপরে যখন এই দিকটা দিয়ে দেখে কি পড়ে আছে, তখন দেখতে পাওয়া যায় একটা স্কেলেটন পড়ে আছে। কি মনে হয় কিভাবে এসছে? কীভাবে এসছে এটা বলতে পারবো না, এই মুহূর্তে বলতে পারবো না। আমরা চাইছি এটা সুরাহ হোক, কোথা থেকে স্কেলেটনটি পাওয়া গেল সেটা দেখা যায়। অ্যান্টিসোশ্যালটা আড্ডাটা এটা একটু বন্ধ হোক এই জায়গাটা থেকে, যাতে পরিষ্কারভাবে পরিচ্ছন্নভাবে আমরা সবাই থাকতে পারি পাশাপাশি, কারণ আমাদেরই ভাইয়াদের বাড়ি এটা। আমার নাম প্রদীপ ব্যানার্জি। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। मंगलवार को चैती छठ पूजा के अंतिम अर्घ्य के तहत उपासकों ने उदयमान भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान किया। हालांकि इस बार बीते वर्ष की अपेक्षा छठ घाट पर काफी भीड़ देखी गई। ज्ञात हो कि नवरात्रि की तरह छठ पर्व भी साल में 2 बार मनाई जाती है। पहला चैती छठ और दूसरा कार्तिक मास की छठ। कार्तिक मास की तरह चैती छठ भी धूमधाम से मनाई जाती है। रानीगंज के बड़दही एवं पंडित पोखर तथा दामोदर नदी के किनारे श्रद्धालुओं ने अर्घ्य प्रदान किए। इस अवसर पर आसनसोल नगर निगम के MIC देवेंद्र भगत प्रमुख रूप से उपस्थित थे। मान्यताओं के अनुसार चैती छठ की परंपरा भगवान राम ने शुरू की थी। जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था, तब भगवान राम ने माता पिता के साथ अपने कुल देवता भगवान भास्कर की पूजा की और सरयू नदी में अर्घ दिया एवं मौके पर मौजूद देवेंद्र भगत ने छठ व्रतियों के बीच पानी की बोतल एवं मिठाइयां भी बांटी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। पांडवेश्वर विधानसभा में रास्ता श्री पथश्री योजना के माध्यम से कुल 65 किलोमीटर सड़क कार्य का शुभ उद्घाटन। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अद्भुत परियोजना पथश्री के माध्यम से पूरे पश्चिम बंगाल में 12,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होने जा रहा है, जो पश्चिम बंगाल में अब तक की सबसे बड़ी सड़क निर्माण परियोजना है। पूरे पश्चिम बंगाल में इस परियोजना की कुल लागत 4,000 करोड़ रुपए की है। पांडवेश्वर विधानसभा में कुल 76 सड़कों का निर्माण होने जा रहा है, जिसकी कुल लागत लगभग 31 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। रास्ता श्री परियोजना के उद्घाटन के पहले दिन पांडवेश्वर विधानसभा में कुल 27 सड़क कार्यों का लोकार्पण किया गया। उद्घाटन समारोह के दोनों प्रखंडों का विधायक ने विधिवत उद्घाटन किया। सबसे पहले उन्होंने पांडवेश्वर प्रखंड के पांडवेश्वर रेलवे फाटक से DVC स्कूल तक 58 लाख रुपए की लागत से 2 किलोमीटर सड़क कार्य का लोकार्पण किया और दुर्गापुर फरीदपुर प्रखंड के नवाघनपुर गाँव में 25 लाख रुपए की लागत से नए सड़क कार्य का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में प्रखंड सामूहिक विकास अधिकारी माहेश्वता विश्वास व देवजीत दत्ता सहित अन्य अधिकारी समेत कई नेता मौजूद रहे। इस पथश्री योजना के उद्घाटन के संबंध में विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती ने कहा कि यह परियोजना एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण परियोजना है। কতটা রাস্তার উদ্বোধন হবে এই ব্লকে বা এই অঞ্চলে? আজকে পান্ডবেশ্বর ব্লকে শুধু নয়, সারা পশ্চিম বাংলায় 12,000 কিলোমিটারের বেশি রাস্তা বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে কাজ শুরু হলো। আমরাও যারা
লোয়ার লেভেল যারা তৃণমূল স্তরের কর্মী, যারা এমএলএ এমপি, যারা গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, জেলা পরিষদ, যারা অন্যান্য যারা প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা আছেন, বিডিও সাহেব আছেন, বিএম সাহেবের প্রতিনিধি এসেছেন, আমরা সবাই মিলে সারা বাংলার সমস্ত রাস্তা, বাকি রাস্তাগুলি আমরা আজকে কাজ শুরু করার জন্য হারা ঝান্ডা দেখাবো। আজ পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে এরকম পদশ্রী প্রকল্প উদ্বোধন কি বলবেন আপনারা? দেখুন, এর সঙ্গে পঞ্চায়েত ভোটের কোনো সম্পর্ক নেই। রাস্তার দরকার, তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের টাকা জোগাড় করে বাংলার জন্য, এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের 1 পয়সা কন্ট্রিবিউট নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় 4,500 কোটি টাকা দিয়ে সারা বাংলায় এই রাস্তা তৈরি হচ্ছে। পাণ্ডবসাহেব বিধানসভায় প্রায় 76টা রাস্তা তৈরি হচ্ছে বিধানসভায়। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। राज्य सरकार की तरफ से इस वर्ष जिले में पथश्री एवं रास्ताश्री योजना के तहत सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत के लिए 396 सड़कों को मंजूरी दी गई। 643.8 किलोमीटर दूरी की इस योजना के तहत 667.81 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। मंगलवार को माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा वर्चुअल मोड पर इस योजना का शुभारंभ किया गया। जिले के 190 ग्राम पंचायत, 22 पंचायत समिति एवं 3 सब डिविजनल एवं जिला स्तर में सीधे तौर पर कार्यक्रम से लोग जुड़े। इस मौके पर जिले के बारजोड़ा ब्लॉक के गुडगड़िया ग्राम पंचायत के नंदिम ग्राम में आयोजित समारोह में बांकुड़ा डीएम के राधिका अय्यर, बारजोड़ा विधायक आलोक मुखर्जी समेत अन्य जिलाधिकारी एवं गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। वहीं जिले के रानीबंध ब्लॉक अंतर्गत होलूद कनाली ग्राम पंचायत इलाके में राज्य की मंत्री ज्योत्सना मांडी समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। विष्णुपुर सब डिविजनल अंतर्गत मडार ग्राम पंचायत के बनकाटी में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह योजना पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा नई सड़कों के निर्माण के साथ साथ मौजूदा सड़कों की मरम्मत और नवीनीकरण के साथ ग्रामीण संपर्क में सुधार के लिए शुरू की गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जनता को बेहतर संचार प्रदान करना और उन्नयन करना है, जिसमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को यादगार बनाना है। उल्लेखनीय रूप से इस परियोजना की लागत पूरी तरह से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा की जाएगी। साथ ही जॉब कार्ड धारकों को अकुशल श्रम घटक के तहत इस परियोजना में काम मिलेगा। ভার্চুয়ালি ইনঅপারেশন হচ্ছে সমস্ত ব্লকগুলোতে, আমরা ইনঅপারেশনগুলো লিঙ্কগুলো করা হচ্ছে। ওখানে আমাদের মোট টোটাল যে রাস্তাগুলো যে আমরা ধরেছি, দ্যাট ইজ 396 রাস্তাগুলো ধরেছি। তার লেন্থ অফ দ্য রোডস আছে 643 কিলোমিটার। সেটা হচ্ছে আমাদের যে এক্সিকিউটিভ এজেন্সিরা আছে ব্লক লেভেলে কিছুটা হচ্ছে, কিছুটা হচ্ছে আমাদের জেলা পরিষদ থেকে, কিছুটা হচ্ছে এসআরডিএ থেকে, কিছুটা হচ্ছে ম্যাকিনটশ সেঞ্চুরি হচ্ছে। তো আমরা জাস্ট মোটামুটি বলে দিই, ব্লক থেকে আমাদের 204 রোডস হচ্ছে, তার মানে লেন্থ হচ্ছে 249 কিলোমিটার। জেলা পরিষদ থেকে 46 রোডস হচ্ছে 76 কিলোমিটার, এসআরডিএ থেকে 83 রোডস হচ্ছে 175 কিলোমিটার, এমবিএল থেকে হচ্ছে 63, তার কিলোমিটার আছে 143। এটাতে যে আমাদের আমরা পুরো স্টেটে আমরা যে বলতে চাইছি রাস্তাশ্রী পথশ্রী এর মধ্যে হাইয়েস্ট লেন্থ অফ রোডস আমরা ধরেছি, উইচ ইজ লাইক উই আর দ্য থার্ড হাইয়েস্ট, মানে লেন্থ অফ রোডস আমাদের সব থেকে হাইয়েস্ট আছে আফটার সাউথ 24 অ্যান্ড আরেকটা জেলার পর। তো আমাদের সব থেকে ম্যাক্সিমাম কিলোমিটার কভার হচ্ছে। অ্যান্ড আমাদের যে জোর দেওয়া হচ্ছে আমার মানে সমস্ত নতুন রোডসগুলো আমরা যেটা মানে অনেক মানে ভেঙে গিয়েছে, অনেকটা মানে মানে সংস্কার করতে হবে, ওটা আমরা ধরেছি। অনেক লং রোডস আছে আমাদের জেলায়। সো অল নিউ রোডস উই হ্যাভ টেকেন আপ, অ্যান্ড এটা আমাদের যে জেলার এখন অবধি আমরা উই হ্যাভ বিন এবল টু ম্যাচিওর, যেটা আমরা ওপেন যেটা করেছি, ওপেনিং যে ডেট যেটা হয়ে গেছে, উই হ্যাভ বিন এবল টু ম্যাচিওর ম্যাক্সিমাম 70% অবধি আমরা টেন্ডার্সটা ম্যাচিওর করতে পেরেছি। আর অনেক যে অন্য যে আছে এমবিএল এর ওপেনিং ডেট আছে যেরকম 28th 29th মার্চ, উই আর হোপফুল দ্যাট ম্যাক্সিমাম টেন্ডার্স উইল বি ম্যাচিওর। সো আমাদের ম্যাক্সিমাম টেন্ডার্স যত ওপেন হয়েছে ম্যাচিওর হয়ে গেছে। সো আমরা ওয়ার্ক অর্ডারটা উই আর উইল স্টার্ট টু গিভ। আর আমরা যে আরেকটা যে করছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের জেলাতে ম্যাক্সিমাম আমাদের লোক প্রশাসন শিল্পীরা আছে ইন দ্য হোল স্টেট। পুরো রাজ্যের মধ্যে আমাদের
হাইয়েস্ট কনসেন্ট্রেশন অফ লো প্রেসার শুড বি 18,000 থেকে বেশি। তো আমরা তাকে প্রত্যেক গ্রামে এসডিআইসি আর ডিআইসি ওর মাধ্যমে আমরা যে তালিকাটা পেয়ে যাচ্ছি ওদেরকে আমরা এক্সটেন্সিভলি ইউজ করছি ফর আইসি অ্যাক্টিভিটিস। তো তাতে ওদের একটা ওরা বেশি কাজও পাচ্ছে তাতে আর প্লাস আমাদের মানে ভালোভাবে আমরা একটু অডিও ভিজুয়াল। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। प्रत्येक माह की भांति इस महावीर मरवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल ने गोद ली हुई 350 विधवा माताओं के बीच खाद्य सामग्री वितरण के साथ एक बल्टी और मग्गा भी बांटा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बोरोदो के चेयरमैन शहजादा अंसारी, रानीगंज पोस्ट ऑफिस के स्टेशन मास्टर समाजसेवी विजय खतान, ओपी बाजोरिया, रमेश लोयाल का शुभेंदु माझी उपस्थित रहे और कार्यक्रम का संचालन किया आरपी खैतान ने। ट्रीटमेंट है, इमरजेंसी का है, ये बिना पैसा का यहाँ पर ही इलाज होता है इमरजेंसी में। उसके बाद कहीं हॉस्पिटल में रेफर होता है। लेकिन फर्स्ट एड का काम इसी हॉस्पिटल में होता है और कहीं नहीं होता फ्री में, और कम पैसा में हर चीज़ होता है। अभी तो जैसा चाचा जी ने बताया ICU हो गया और आपका एक्सरे और सोनोग्राफर, ब्लड टेस्ट, ये सब कम पैसा में मार्केट से होता है। इसके लिए मैं और इन लोगों को, इस कमेटी को शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और इन मददगारों को अल्लाह भगवान और सलाहियत दे और इन लोगों को तरक्की दे। इसी तरह सोचते रहे और हम लोग इन लोगों का साथ लाभ उठाते रहें। राशन है, मेडिकल लाइन है, इतना कौन करता है? इन लोग इतना अच्छा संस्था चलाते हैं कि गैस पर जो सब छोड़ के चले जाते हैं। उस समय आपके किताब साहब होते हैं। जब जीवन में आपको रोटी नहीं मिले, लड़का भी छोड़ कर चला गया हो या कोई सहारा नहीं हो, गरीब आदमी कौन सहारा? कोई सहारा ही नहीं है। तो ये शहजादा साहब सहारा बनते हैं और आरपी साहब सहारा बनते हैं। मेडिकल हो चाहे कुछ भी हो, हमारे माता बहनों का तो ख्याल हर तरह से पूरे माता कपड़ा लेकर, बर्तन, साबुन, मतलब चद्दर, साड़ी, खाना पीना सब चीज़ से सहायता की जाती है और मांग के लेके आते हैं, धोने फैला के अपने पॉकेट से लगाते हैं कि आरपी के साथ साहब आते हैं। आज मारोड़ी हॉस्पिटल के बारे में बताऊं कि मेरे परिवार में ओम प्रकाश बाजिड़े का परिवार पहले হাসপাতাল সম্বন্ধে একটা কথা বলবো। আমাদের হাসপাতালে এখনো পর্যন্ত এই সময়ে যে পেশেন্ট আছে, প্রায় 25টার মতো মেডিসিনের পেশেন্ট আছে, তার মধ্যে অন্তত 2খানা ব্রেন হেমারেজের পেশেন্ট আছে। একটা এই বিল্ডিংটা আছে, তার উপরে আছে 102 নম্বর কেবিনে একটা ব্রেন হেমারেজ পেশেন্ট, 90 বছর বয়স। তার পেশেন্ট পার্টি এখানে এসে উপর থেকে দেখছেন এবং তারা নিজেরাও খুব খুশি যে আমাদের এখানে চিকিৎসা পার ডে খুব বেশি ওষুধপত্র সমস্ত কিছু নিয়ে 1000 টাকার মতো খরচা হচ্ছে এবং পেশেন্ট আজকে চোখ তুলে তাকাচ্ছে, 7 দিন আছে চোখ তুলেও তাকাচ্ছে। আমি বলেছি ঘরে নিয়ে যান, ঘরে বলছে না এখানেই সেবা ভালো হচ্ছে, ঘরে নিয়ে যাবো না, আমরা এখানে আরও কিছুদিন রাখবো। তো পার ডে যেটা মিশন বা অন্য জায়গায় একটা ব্রেন হেমারেজের পেশেন্ট লাখ টাকা পার ডে খরচা, পার ডে লাখ টাকা খরচা। কদিন আগে অর্জুন উপাধ্যায়ের ছেলে ভর্তি ছিল मिशन अस्पताल, प्रथम दिन 1.5 लाख टाका, प्रतिदिन 1 लाख टाका खर्च। तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और आपकी खिदमत में सलाम, आदाब, नमस्कार पेश करते हैं। जैसा कि आपने सुना कि इसका बुनियाद 28 मई 1961 को ये मरवाड़ी रिलीफ सोसाइटी इसी मकसद के तहत इसको सेटअप किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, ताकि गरीबों को बहुत ही एफोर्डेबल रेट में सेवा प्रोवाइड किया जा सके। तो ये मेडिकल लाइन से तो गरीबों की मदद कर ही रहे हैं और एक खुशी की बात ये भी है जो मेरे नॉलेज में नहीं था कि इन्होंने इन सेवाओं को खिदमत इसी तरह से हमको आगे आगामी आने वाले दिनों में भी हमें इसी तरह सहयोग मिलेगा। और हमारी जितनी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, विधवा माताएं बहनें,
उनको हमारे तरफ सबको प्रणाम और हमको आशीर्वाद दें। मैं सबसे पहले एक सामाजिक जो काम हमारे समाज सेवी लोग जो कर रहे हैं, हमारे सीनियर लोग जो कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी अपने आप में रिलीफ सोसाइटी हॉस्पिटल में आने का मौका मिला। इसके पहले भी मैं कई बार इस फंक्शन में आया हूँ। हम लोग अगर किसी को 100 रुपये का अनुदान देते हैं तो 350 परिवार को देने में 35,000 रुपये का एक बहुत बड़ा योगदान हो जाता है। और मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी प्रति व्यक्ति को इतना राशन, बाल्टी, कभी कुछ सामान देती है, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा ये सहयोग माताओं को करते हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। केंदा एरिया के सिदुली कोलियारी हनुमान शिव पार्वती मंदिर में 5 दिवसीय शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा एवं हनुमान संकीर्तन यज्ञ का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ। पहला दिन 108 कलश लेकर कन्याओं ने कलश यात्रा में शामिल हुई। इस संबंध में यज्ञकर्ता हरिपुर राम जानकी मंदिर के मुख्य पुरोहित पवन कुमार पांडे ने बताया कि इस यज्ञ के मुख्य यजमान रंजित कुमार सिन्हा और उनकी धर्म पत्नी सरिता सिन्हा के नेतृत्व में यह कलश यात्रा शुरू हुई। बालिका इस सिर पर कलश लेकर गाजे बाजे के साथ सिदुली पांची तालाब पहुंचे। वहां विधिवत मंत्र उच्चारण कर पूजा संपन्न हुई। यज्ञ को सफल आयोजन के लिए 6 पुरोहितों का दल राम जानकी मंदिर के मुख्य पुरोहित पवन कुमार पांडे, विकास कुमार पांडे, पद्मनाथ पांडे, विद्याधर पांडे, अशोक झा और सोनू पांडे ये सभी 5 दिन यज्ञ स्थल पर बैठकर पूजा, हवन, आरती और भगवान का स्तुति करेंगे। यज्ञ को सफल बनाने में रंजित कुमार सिन्हा, सुखदेव तिवारी, शिव कुमार राउत, डोमन राम, भूना राम, नकुल राम, नानक मिश्रा, राजू राम, राजेश सिंह, गुड्डू सिंह, सुरेश सिंह, सुदामा सिंह, अमृतलाल सिंह, बबलू सिंह, राजेश राम, रवि बहादुर, धर्मेंद्र सोनार, दुर्गा रॉय, किशुम राम, रंजित सावर, असीम बारुई तथा समस्त कमेटी के सदस्यगण मौजूद रहे। वही यज्ञ के मुख्य कार्यकर्ता अभिषेक सिन्हा व उनकी धर्म पत्नी यज्ञ स्थल पर पूजा में शामिल रही। किया जाएगा यहाँ से सिद्धेश्वरी पांचीलों का मंदिर जाके वहाँ से कलश लेके भर के यहाँ लाया जाएगा। कई दिन चलेगा यज्ञ? कितना दिन चलेगा ये? हाँ, कितना दिन चलेगा यज्ञ? ये प्रोग्राम कितना दिन चलेगा? यहाँ 5 दिन चलेगा। आज कलश यात्रा होगा, शिवलिंग का प्राण प्रतिष्ठा है, कलश यात्रा होगा। इसके बाद आने के बाद मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम होगा। इसके बाद कल आपको शाम से हरि कीर्तन होगा और परसों आपको हरि कीर्तन समाप्त होगा। इसके बाद जागरण का प्रोग्राम है। उसके बाद अंतिम दिन 5वां दिन खिचड़ी का महाप्रसाद का प्रोग्राम है। आपका नाम बोल दीजिए। मेरा नाम रंजित कुमार सिन्हा है। हमारी कन्या थी, कुछ माताएं भी थी और कुछ बड़ी बड़ी बहनें भी थी। ठीक है, तो सभी मिलाकर 108 कलश रखा गया और हम लोग तालाब से जल भर कर आपका नगर में भ्रमण करवाए। भगवान शिव को लेकर, शिव सहित परिवार, नंदी बाबा सहित नगर भ्रमण किए और अब हम लोग अभी फिलहाल भगवान शिव को जल में उनको डुबाएंगे, यानी उनको कहते हैं जलाधिभास। यहाँ यानी कि जल में वास कराया जाता है भगवान शिव को। इन मंदिर में इस मंदिर में शिव जी का प्रतिष्ठा होगा और नंदी जी का होगा, माँ पार्वती का होगा और इसके बाद गणेश जी का। 3 दिवसीय यज्ञ है। इसको लेकर के ही देखिए हमारे सनातन धर्म तो आप समझ ही रहे हैं, ज़्यादा हाईलाइटेड हम क्या करेंगे। ठीक है, मीडिया में ज़्यादा हाईलाइटेड करना ठीक बात है नहीं। ठीक है, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा जो हिंदुत्व है, सनातन धर्म जो है, तो कम से कम फिर से कोई अगर जागरूक हुआ है तो इसको हम चाहेंगे कि बरकरार रहे। आपका परिचय? हमारा परिचय, मैं राम जानकी मंदिर का पुजारी हूँ। मेरा नाम पवन पांडे है। मैं हरिपुर में रहता हूँ। अंडल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। रानीगंज के श्री सीताराम जी भवन मंदिर प्रांगण में आयोजित भागवत सप्ताह में वृंदावन से आई कथावाचक राधा किशोरी ने अपने वचनों से भक्तों को भागवत गीता की कई पाठें सुनाई। उन्होंने अपने ज्ञान से लोगों को भागवत गीता के बारे में कई जानकारियां देते हुए लोगों को भागवत गीता को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के लिए जागरूक भी किया। उनके वचनों को सुनने के लिए मंदिर प्रांगण में सैकड़ों भक्तों की उमड़ी भीड़ देखी गई।
किया महाराज, मेघमालाओं ने पल की देरी नहीं की। नीले काले बादल होने लगे, बिजलियां गड़कने लगी, बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़के बादल गरजे। भैया देख देख देख, ये इंद्र ने कैसो खीर में नमक मिलाया हो। अरे इतनी बढ़िया पूजा चल रही थी, पर यार जो कहीं तो इतने में भग गया तो कन्हैया बोली भगूंगा नहीं, तुम नेत्र को बंद करो, हाथ तो जोड़ो। ऐसा ही हुआ। इतने बड़े गिरिराज को उठाया है, मेरी लाला की जाएगी, टूट जाएगी, कलाई मुड़क जाएगी, भैया टूट जाएगी। अरे सब कन्नी उंगली पर, कंश का उंगली पर धारण कर लिया। बोले गिरवरधारी भगवान की जय हो। कन्हैया बोले भैया सब अपने अपने नेत्रों को खोलो। ब्रजवासियों ने नेत्र मनाए हुए और मेघमालाओं को आदेश भी दिया था। गड़म सावर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारिणाम इंद्रा प्रचोदयत क्रुधो वाक्यम चाहे समान्युतः। महाराज नीले काले बादल हुए, बिजलियां कड़क रही हैं, बादल गरज रहे हैं, धीरे धीरे बारिश आना प्रारंभ हो जाती है, जैसे कि कल आपके यहाँ भी हुई थी। देखिए प्रभु कृपा, लाला आया उस दिन भी हुई, केवल आपके रानीगंज में नहीं, वहाँ गोकुल वृंदावन में भी ऐसी हुई थी जब लाला आया था उस समय। कल गिरिराज पूजा हुई, इंद्र ने जल बरसाया था, इंद्र कोप किया, तो यहाँ पर भी वही गिरिराज पूजा के समय इंद्र कोप हो रहा था। तो ये प्रभु कृपा है, कोई कोई संजोग हरि कृपा से होते हैं। इधर सभी ब्रजवासियों को कहा भैया घबराओ मत, सभी अपने अपने नेत्रों को बंद करो, दोनों हाथों को जोड़ो और गिरिराज महाराज को ध्यान करो। ब्रजवासी बोले कन्हैया तू तो बड़ो चालाक है भैया, मनाए हुए और मेघमालाओं को आदेश भी दिया था। गड़म सावर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारिणाम इंद्रा प्रचोदयत क्रुधो वाक्यम चाहे समान्युतः। महाराज नीले काले बादल हुए, बिजलियां कड़क रही हैं, बादल गरज रहे हैं, धीरे धीरे बारिश आना प्रारंभ हो जाती है, जैसे कि कल आपके यहाँ भी हुई थी। देखिए प्रभु कृपा, लाला आया उस दिन भी हुई, केवल आपके रानीगंज में नहीं, वहाँ गोकुल वृंदावन में भी ऐसी हुई थी जब लाला आया था उस समय। कल गिरिराज पूजा हुई, इंद्र ने जल बरसाया था, इंद्र कोप किया, तो यहाँ पर भी वही गिरिराज पूजा के समय इंद्र कोप हो रहा था। तो ये प्रभु कृपा है, कोई कोई संजोग हरि कृपा से होते हैं। इधर सभी ब्रजवासियों को कहा भैया घबराओ मत, सभी अपने अपने नेत्रों को बंद करो, दोनों हाथों को जोड़ो और गिरिराज महाराज को ध्यान करो। ब्रजवासी बोले कन्हैया तू तो बड़ो चालाक है भैया, मनाए हुए और मेघमालाओं को आदेश भी दिया था। गड़म सावर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारिणाम इंद्रा प्रचोदयत क्रुधो वाक्यम चाहे समान्युतः। महाराज नीले काले बादल हुए, बिजलियां कड़क रही हैं, बादल गरज रहे हैं, धीरे धीरे बारिश आना प्रारंभ हो जाती है, जैसे कि कल आपके यहाँ भी हुई थी। देखिए प्रभु कृपा, लाला आया उस दिन भी हुई, केवल आपके रानीगंज में नहीं, वहाँ गोकुल वृंदावन में भी ऐसी हुई थी जब लाला आया था उस समय। कल गिरिराज पूजा हुई, इंद्र ने जल बरसाया था, इंद्र कोप किया, तो यहाँ पर भी वही गिरिराज पूजा के समय इंद्र कोप हो रहा था। तो ये प्रभु कृपा है, कोई कोई संजोग हरि कृपा से होते हैं। इधर सभी ब्रजवासियों को कहा भैया घबराओ मत, सभी अपने अपने नेत्रों को बंद करो, दोनों हाथों को जोड़ो और गिरिराज महाराज को ध्यान करो। ब्रजवासी बोले कन्हैया तू तो बड़ो चालाक है भैया। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।
दुर्गापुर के 19 नंबर वार्ड बेनाचट्टी जलखबर गली में एक तालाब है। इलाके के आसपास के रहने वाले लोगों का दावा था कि तालाब को चारों तरफ से अच्छी तरह से सजाया जाए, कारण इलाके के लोग इसमें काफी दिनों से गंदगी फेंक रहे थे, जिसके कारण तालाब का पानी गंदा हो रहा था। आसपास के लोग इसमें नहाया करते हैं, जो गंदा होने के कारण लोगों ने वार्ड के पार्षद को अभियोग किया था कि तालाब की गंदगी हो रही है, इसे चारों तरफ से अच्छी तरह से घेर दिया जाए ताकि लोग इसमें कचरा ना फेंक सकें, ताकि तालाब का पानी इलाके के लोगों इस्तेमाल कर सके। इलाके के लोगों को काफी दिनों से यह मांग थी। इलाके के पार्षद प्रभात चैटर्जी ने इस बारे में कुछ बातें कही। इस दौरान उपस्थित थे उस वार्ड के पूर्व पार्षद प्रभात चैटर्जी, पूर्व पार्षद विद्युत मंडल एवं 18 नंबर वार्ड पार्षद दीपाली मंडल, 2 नंबर ब्लॉक के पूर्व पार्षद विप्लव दे सहित। যে নারকেলপুরে শিলান্যাস করলেন কত টাকার খরচা আর কি হবে এটা? আজকে আমরা যেটা উদ্বোধন করলাম, এটা এই এলাকার মানুষের বহুদিনের চাহিদা ছিল যে এই পুকুরটিকে ফেন্সিং করে দেওয়ার। তো সেটা আমাদের কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই সুখেনবাবুকে দিয়ে এটাকে সার্ভে করিয়ে এই পুকুরটিকে ঘিরে রাখা বা ঘিরে দেওয়ার এবং একটা শকপিট, ওই যে আমাদের যে আছে টয়লেট আছে দুতলা দেখেছেন, তো সেখানে শকপিটটা দেখেছিলাম একদম ভেঙে গেছে। আমি নিজে ওখানে করতে এসেছিলাম, আমি এবং সুখেনবাবু, এবং দেখে আমরা সেই সময়ে এটাকে আমরা দিয়ে দিয়েছিলাম। তো আমাদের কার্যকাল শেষ হওয়ার পরে এটা এখন স্যাংশন হয়েছে, প্রায় 5 লক্ষ টাকা এটাতে ধার্য হয়েছে, এবং সেই কারণে আজকে আমরা এটার ফেন্সিং এবং ওই শকপিট এই দুটো মিলে কাজ শুরু হলো, এবং খুব শীঘ্রই সেটাকে কমপ্লিট করে আমরা সেটার আবার শুভ উদ্বোধন ঘটিয়ে দেবো। এবং এটা পুকুরটা এবং টয়লেট সব টেন্ডারে পার্টিসিপেশন করে যে নিয়েছে আমাদের বিপ্লব, সেই বিপ্লবদের যে একটা আছে যুবদের নিয়ে একটা কোঅপারেটিভের মতন আছে। বিপ্লবকে বলবো, যে এলাকার মানুষকেও বলবো যে কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে সহযোগিতা করে যাতে ভালোভাবে কাজটাকে করে নেয়। এটাই যে নারকেলপুরে শিলান্যাস করলেন কত টাকার খরচা আর কি হবে এটা? আজকে আমরা যেটা উদ্বোধন করলাম, এটা এই এলাকার মানুষের বহুদিনের চাহিদা ছিল যে এই পুকুরটিকে ফেন্সিং করে দেওয়ার। তো সেটা আমাদের কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই সুখেনবাবুকে দিয়ে এটাকে সার্ভে করিয়ে এই পুকুরটিকে ঘিরে রাখা বা ঘিরে দেওয়ার এবং একটা শকপিট, ওই যে আমাদের যে আছে টয়লেট আছে দুতলা দেখেছেন, তো সেখানে শকপিটটা দেখেছিলাম একদম ভেঙে গেছে। আমি নিজে ওখানে করতে এসেছিলাম, আমি এবং সুখেনবাবু, এবং দেখে আমরা সেই সময়ে এটাকে আমরা দিয়ে দিয়েছিলাম। তো আমাদের কার্যকাল শেষ হওয়ার পরে এটা এখন স্যাংশন হয়েছে, প্রায় 5 লক্ষ টাকা এটাতে ধার্য হয়েছে, এবং সেই কারণে আজকে আমরা এটার ফেন্সিং এবং ওই শকপিট এই দুটো মিলে কাজ শুরু হলো, এবং খুব শীঘ্রই সেটাকে কমপ্লিট করে আমরা সেটার আবার শুভ উদ্বোধন ঘটিয়ে দেবো। এবং এটা পুকুরটা এবং টয়লেট সব টেন্ডারে পার্টিসিপেশন করে যে নিয়েছে আমাদের বিপ্লব, সেই বিপ্লবদের যে একটা আছে যুবদের নিয়ে একটা কোঅপারেটিভের মতন আছে। বিপ্লবকে বলবো, যে এলাকার মানুষকেও বলবো যে কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে সহযোগিতা করে যাতে ভালোভাবে কাজটাকে করে নেয়। এটাই যে নারকেলপুরে শিলান্যাস করলেন কত টাকার খরচা আর কি হবে এটা? আজকে আমরা যেটা উদ্বোধন করলাম, এটা এই এলাকার মানুষের বহুদিনের চাহিদা ছিল যে এই পুকুরটিকে ফেন্সিং করে দেওয়ার। তো সেটা আমাদের কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই সুখেনবাবুকে দিয়ে এটাকে সার্ভে করিয়ে এই পুকুরটিকে ঘিরে রাখা বা ঘিরে দেওয়ার এবং একটা শকপিট, ওই যে আমাদের যে আছে টয়লেট আছে দুতলা দেখেছেন, তো সেখানে শকপিটটা দেখেছিলাম একদম ভেঙে গেছে। আমি নিজে ওখানে করতে এসেছিলাম, আমি এবং সুখেনবাবু, এবং দেখে আমরা সেই সময়ে এটাকে আমরা দিয়ে দিয়েছিলাম। তো আমাদের কার্যকাল শেষ হওয়ার পরে এটা এখন স্যাংশন হয়েছে, প্রায় 5 লক্ষ টাকা এটাতে ধার্য হয়েছে, এবং সেই কারণে আজকে আমরা এটার ফেন্সিং এবং ওই শকপিট এই দুটো মিলে কাজ শুরু হলো, এবং খুব শীঘ্রই সেটাকে কমপ্লিট করে আমরা সেটার আবার শুভ উদ্বোধন ঘটিয়ে দেবো। এবং
এটা পুকুরটা এবং টয়লেট সব টেন্ডারে পার্টিসিপেশন করে যে নিয়েছে আমাদের বিপ্লব। এই বিপ্লবদের যে একটা আছে যুবদের নিয়ে একটা কোঅপারেটিভের মতন আছে। বিপ্লবকে বলবো, যে এলাকার মানুষকেও বলবো যে কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে সহযোগিতা করে যাতে ভালোভাবে কাজটাকে করে নেয়, এটাই। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। हड़ताल करने वालों को परेशान करने एवं रिटायरमेंट के नाम पर सजा के तौर पर बदली करने के विरोध में संग्रामी संयुक्त मंच बांकुड़ा जिला शाखा की तरफ से मंगलवार को बांकुड़ा जिला कलेक्ट्रेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। संग्रामी संयुक्त मंच के जिला समन्वय विश्वजीत घोष ने बताया कि हड़ताल के बाद राज्य भर में सरकारी कर्मचारियों शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है। इसी बीच 6 कर्मचारियों को रिटायरमेंट के नाम पर पुरुलिया ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसको लेकर ही विरोध जताया जा रहा है। इस बारे में संग्रामी संयुक्त मंच के तरफ से एवं राज्य कोऑर्डिनेशन कमेटी के जिला सचिव मनोज बैनर्जी ने बताया कि हमारी मांग 36% डीए को लेकर है, जिसे राज्य सरकार नहीं दे रही है। साथ ही साथ 10 मार्च को हड़ताल पर गए कर्मचारियों को डिटेलमेंट के नाम पर बदली कर दिया गया है, जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। শাসক দপ্তরে কেন বিক্ষোভ এবং অবস্থান কর্মসূচি করবে? আমরা আজকে মূলত দুই সরকারের বিরুদ্ধে, রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে যে অমানবিক কর্মচারীদের উপরে আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে তার উপরেই আমরা আজকে বিক্ষোভ সভা করছি। কেন্দ্রীয় সরকারের যেমন আছে যে কর্মচারীদের কোনো আন্দোলন করা যাবে না, কোনো সংগঠন করা যাবে না, এর বিরুদ্ধে যেমন আন্দোলন করছি, তেমনি আমাদের রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধেও আমাদের যে 36% ডিএ, সেই ডিএকে সামনে রেখে আমরা দেখেছি 10 তারিখে, আপনারা জানেন যে 10 তারিখে আমরা সারা রাজ্য জুড়ে ধর্মঘট করেছিলাম। সেই ধর্মঘটের ফলে আমরা দেখেছি যে একদম নবান্ন থেকে 6 জন কর্মচারীকে যাদের কোনো পোস্ট নেই, ডিটেলমেন্টের নাম করে আমাদের বাঁকুড়া জেলা এবং পুরুলিয়া জেলায় বদলি করে দেওয়া হয়েছে। এই বদলির বিরুদ্ধে, হয়রানিমূলক বদলির বিরুদ্ধে আমরা আজকে বিক্ষোভ সভা করছি এবং আগামী দিনেও আমাদের কর্মসূচি আছে। যে কর্মসূচি হচ্ছে, আমাদের যেহেতু কেন্দ্রীয় হারে 36% ডিএ আমাদের বাকি আছে, সেই 36% ডিএর সমতুল্য 36 টাকা আমরা ব্যাংকের মাধ্যমে মানি অর্ডার করে আমরা সেখানে তাদের ফান্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবং যেখান থেকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে মন্ত্রী পর্যন্ত যারা যে ফান্ডে বেতন পান সেই ফান্ডে আমরা পাঠাবো। এইটা হচ্ছে আমাদের প্রতিবাদ, আমাদের টোকেন প্রতিবাদ। সেই টোকেন প্রতিবাদ হিসাবে আমরা 36 টাকা করে মানি অর্ডার করে পাঠাবো। আমাদের এই আন্দোলন চলবে, আগামী দিনেও চলবে। আপনার নাম? আমার নাম মনোজ ব্যানার্জি, যৌথ মঞ্চের উদ্যোক্তা, রাজ্য কোঅর্ডিনেশন কমিটির জেলা সম্পাদক। থ্যাংক ইউ। শাসক দপ্তরে কেন বিক্ষোভ এবং অবস্থান কর্মসূচি করবে? আমরা আজকে মূলত দুই সরকারের বিরুদ্ধে, রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে যে অমানবিক কর্মচারীদের উপরে আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে তার উপরেই আমরা আজকে বিক্ষোভ সভা করছি। কেন্দ্রীয় সরকারের যেমন আছে যে কর্মচারীদের কোনো আন্দোলন করা যাবে না, কোনো সংগঠন করা যাবে না, এর বিরুদ্ধে যেমন আন্দোলন করছি, তেমনি আমাদের রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধেও আমাদের যে 36% ডিএ, সেই ডিএকে সামনে রেখে আমরা দেখেছি 10 তারিখে, আপনারা জানেন যে 10 তারিখে আমরা সারা রাজ্য জুড়ে ধর্মঘট করেছিলাম। সেই ধর্মঘটের ফলে আমরা দেখেছি যে একদম নবান্ন থেকে 6 জন কর্মচারীকে যাদের কোনো পোস্ট নেই, ডিটেলমেন্টের নাম করে আমাদের বাঁকুড়া জেলা এবং পুরুলিয়া জেলায় বদলি করে দেওয়া হয়েছে। এই বদলির বিরুদ্ধে, হয়রানিমূলক বদলির বিরুদ্ধে আমরা আজকে বিক্ষোভ সভা করছি এবং আগামী দিনেও আমাদের কর্মসূচি আছে। যে কর্মসূচি হচ্ছে, আমাদের যেহেতু কেন্দ্রীয় হারে 36% ডিএ আমাদের বাকি আছে, সেই 36% ডিএর সমতুল্য 36 টাকা আমরা ব্যাংকের মাধ্যমে মানি অর্ডার করে আমরা সেখানে তাদের ফান্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবং যেখান থেকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে মন্ত্রী পর্যন্ত যারা যে ফান্ডে বেতন পান সেই ফান্ডে আমরা পাঠাবো। এইটা হচ্ছে আমাদের প্রতিবাদ, আমাদের টোকেন প্রতিবাদ। সেই টোকেন প্রতিবাদ হিসাবে আমরা 36 টাকা করে মানি অর্ডার করে পাঠাবো। আমাদের এই আন্দোলন চলবে, আগামী দিনেও চলবে। আপনার নাম? আমার নাম মনোজ ব্যানার্জি, যৌথ মঞ্চের উদ্যোক্তা, রাজ্য কোঅর্ডিনেশন কমিটির জেলা সম্পাদক। থ্যাংক ইউ। শাসক দপ্তরে কেন বিক্ষোভ এবং অবস্থান কর্মসূচি করবে? আমরা আজকে মূলত দুই সরকারের বিরুদ্ধে, রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে যে অমানবিক কর্মচারীদের উপরে আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে তার উপরেই আমরা আজকে বিক্ষোভ সভা করছি। কেন্দ্রীয় সরকারের যেমন আছে যে কর্মচারীদের কোনো আন্দোলন করা যাবে না, কোনো সংগঠন করা যাবে না, এর বিরুদ্ধে যেমন আন্দোলন করছি, তেমনি আমাদের রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধেও আমাদের যে 36% ডিএ, সেই ডিএকে সামনে রেখে আমরা দেখেছি 10 তারিখে, আপনারা জানেন যে 10 তারিখে আমরা সারা রাজ্য জুড়ে ধর্মঘট করেছিলাম। সেই ধর্মঘটের ফলে আমরা দেখেছি যে একদম
নবান্ন থেকে 6 জন কর্মচারীকে যাদের কোনো পোস্ট নেই ডিটেলমেন্টের নাম করে আমাদের বাঁকুড়া জেলা এবং পুরুলিয়া জেলায় বদলি করে দেওয়া হয়েছে। এই বদলির বিরুদ্ধে, হয়রানিমূলক বদলির বিরুদ্ধে আমরা আজকে বিক্ষোভ সভা করছি এবং আগামী দিনেও আমাদের কর্মসূচি আছে। যে কর্মসূচি হচ্ছে আমাদের যেহেতু কেন্দ্রীয় হারে 36% দিয়ে আমাদের বাকি আছে, সেই 36% দিয়ে সমতুল্য 36 টাকা আমরা ব্যাংকের মাধ্যমে মানি অর্ডার করে আমরা সেখানে তাদের ফান্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবং যেখান থেকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে মন্ত্রী পর্যন্ত যারা যে ফান্ডে বেতন পান সেই ফান্ডে আমরা পাঠাবো। এইটা হচ্ছে আমাদের প্রতিবাদ, আমাদের টোকেন প্রতিবাদ। সেই টোকেন প্রতিবাদ হিসাবে আমরা 36 টাকা করে মানি অর্ডার করে পাঠাবো। আমাদের এই আন্দোলন চলবে, আগামী দিনেও চলবে। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম মনোজ ব্যানার্জি, যৌথ মঞ্চের উদ্যোক্তা, রাজ্য কোঅর্ডিনেশন কমিটির জেলা সম্পাদক। থ্যাংক ইউ। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।